benvingudes a la segona edició de la Fira Literal, Fira d'Idees i Llibres Radicals. Aquí tenim l'espai de les conferències i comencem amb la primera conferència amb la Nora Miralles i la Ingrid Strobel, que malauradament no ha pogut venir per motius de salut, però la tindrem amb nosaltres per Skype. La Nora Miralles i Crespo és periodista i militant feminista, té un màster en gènere, conflicte i drets humans per la Universitat de l'Ulster a Belfast i està especialitzada en dones i conflicte. I la Ingrid Strobel és periodista, escriptora, historiadora i autora d'un dels pocs documents sobre dones partisanes, que moltes coneixereu, aquest llibre, Partisanas, la mujer en la resistencia armada contra el fascismo y la ocupación alemana, publicat per Virus en castellà i traduït per l'Assumpta Tarés i pel Patrick de San Pedro, que farà la interpretació de l'alemany al castellà, al català. I la Ingrid, el 1989, va ser condemnada a 5 anys de presó acusada de col·laboració amb l'organització feminista Rotesora, i la Nora després també ens parlarà una mica sobre aquesta organització, etc. El que sí que malauradament tenim molt poc temps perquè tenim moltes conferències al llarg d'avui i de demà, i la següent conferència ha de començar puntualment a la 1, que avanço el tema de la següent conferència, és les fronteres de la ciutat refugi, refugiats i migrants a l'Europa d'avui. Llavors intentarem deixar uns minutets per fer preguntes, però com que hi ha interpretació, etc., no sabem encara si podrem fer-ho i a la 1 haurem de plegar, d'acord? Llavors, sí, cedeixo la paraula. Una qüestió, si la Ingrid el que farà és una lectura del llibre en alemany i jo aniré traduint els fragments que ella va llegint. L'edició és en castellà i per tant llegiré el castellà, que serà més àgil, i després si hi ha preguntes ja ho faré en català. Ingrid, wir sind dran. Hola, ich freue mich sehr, dass ich das hier machen kann, dass ich euch nicht nur das Buch vorstellen kann, sondern vor allem auch die wunderbaren Frauenkämpferinnen, die ich interviewt habe, Frauen, die gegen Faschismus und deutsche Besatzung gekämpft haben. Me n'alegro molt d'estar aquí, no només i que a més de presentar el llibre pugui parlar-lo i explicar-los aquestes meravelloses històries de dones que van lluitar contra el feixisme i el nazisme. Und jetzt ist das Bild weg von mir, glaube ich, aber ich freue mich auch ganz besonders, dass Virus dieses Buch übersetzt hat und es damit auch in Spanien zugänglich ist. I que m'alegro especialment que fos Virus qui va traduir el llibre i que estigui disponible a l'estat espanyol per tots vosaltres. Ja, und dann lese ich. Comencem amb la lectura. Warum ich das getan habe, was hätte ich denn sonst tun sollen? Das war das Einzige, was man tun konnte. Dieser Satz verbindet Fifi Fernández de Velasca Pérez in Madrid mit Truus Menger in Veenhuizen in Holland, mit Dina Krischer in Nancy in Frankreich, Sala Sadolšek in Lobotnik im österreichischen slowenischen Teil, Gustav Drenger in Krakau und Dora Goldkorn in Warschau. Die Lebenden und die Toten. ¿Que por qué lo hice? ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Eso era lo único que se podía hacer. Esta frase une a Fifi Fernández de Velasco Pérez de Madrid con Truus Menger de Veenhuizen de Holanda, Dina Krischer de Nancy, Francia, Sala Sadolšek de Lobotnik, Gustav Drenger de Cracovia y Dora Goldkorn de Varsovia, a las vivas y a las muertas. Was brachte Menschen, was brachte Frauen dazu, einen unter dem Aspekt des gesunden Menschenverstandes aussichtslosen Kampf gegen einen tausendfach überlegenen Gegner auszufechten? Was brachte sie dazu, mit ihrem Leben, ihrer Erziehung, ihrer Rolle, mit allem, was für eine Frau damals als normal galt, zu brechen, um in ständiger Lebensgefahr Waffen zu stehlen, Bomben zu legen, Menschen zu erschießen? Was brachte sie dazu, ihre Eltern, ihr Haus, ihre Wohnung, ihre vertraute Umgebung zu verlassen, um im Schutz eines Schützengrabens die Nächte durchzuwachen, sich in einem schneeverwehten Partisanenlager mit Hunger und Kälte herumzuplagen, von einer konspirativen Wohnung in die nächste zu hetzen?
¿Qué es lo que empujaba a las personas, qué es lo que llevaba a las mujeres a emprender una lucha carente de perspectivas contra un adversario 1000 veces superior? ¿Qué es lo que las llevaba a romper con su vida, con su educación, su rol, con todo lo que consideraba normal en una mujer, para, arriesgando continuamente su vida, dedicarse a robar armas, poner bombas y disparar contra personas? ¿Qué es lo que las llevaba a abandonar a sus padres, su casa, su vivienda, su entorno familiar, para pasar las noches en blanco bajo la protección de una trinchera, para pasar hambre y frío en un campamento partisano cubierto de nieve, huyendo acosadas de una vivienda clandestina a la siguiente? Die meisten dieser Frauen waren sehr jung. Die meisten von ihnen waren schon vor dem Beginn des Krieges bzw. Bürgerkrieges politisch engagiert. Viele von ihnen stammten aus proletarischen Verhältnissen. Sie hatten Ungerechtigkeiten und Armut von klein auf kennengelernt, hatten aber auch von klein auf Demonstrationen, Streiks, Widerstand miterlebt. Viele waren Jüdinnen und damit ganz persönlich getroffen von den neuen Verhältnissen, der neuen Ordnung. Kaum eine von ihnen stammte aus einer geordneten bürgerlichen Familie und wenn doch, wurde diese Welt abrupt und brutal zerstört beim Einmarsch der Endlöser. La mayoría de estas mujeres eran muy jóvenes. La mayoría de ellas ya habían llevado a cabo una actividad política antes del comienzo de la guerra o guerra civil. Muchas procedían de un medio proletario, habían conocido desde pequeñas la injusticia y la pobreza y también habían vivido desde la más tierna infancia manifestaciones, huelgas y resistencia. Muchas de ellas eran judías y por consiguiente el nuevo estado de cosas era nuevo orden. Les afectaba de una manera muy personal. Casi ninguna procedía de una buena familia burguesa y cuando era así, su mundo se había visto destruido de una manera abrupta y brutal por la irrupción de los ejecutores de la solución final. Bis auf die Spanierinnen, die zum Teil schon in ihren Jugendorganisationen militärisch ausgebildet wurden, hatte kaum eine dieser jungen Frauen Erfahrungen mit Waffen und anderem Kriegsgerät. Strategie und Taktik, das waren für sie allenfalls politische Begriffe, aber keine militärischen. Dass sie je töten würden, hatten sie sich nicht träumen lassen. Mädchen spielen nicht Soldat, Mädchen führen keine Bandenkriege im Hinterhof, Mädchen lernen nicht einmal zu raufen. Con excepción hecha de las españolas, que en buena parte ya habían recibido instrucción militar en sus organizaciones juveniles. Casi ninguna de estas mujeres tenía experiencia con armas u otros instrumentos militares. Estrategia y táctica eran para ellas como mucho conceptos políticos, pero no militares. Que les iba a tocar matar era algo que nunca se les había pasado por la imaginación. Las chicas no juegan a soldados, las chicas no participan en guerras de bandas en la calle, las chicas no aprenden a pelearse. Waren diese jungen Frauen Jüdinnen, standen sie noch dazu in einer langen Tradition des Antimilitarismus, einer auf das Wort, nicht auf das Kriegshandwerk orientierten Welt. Hierin unterschieden sie sich nicht von ihren männlichen Kameraden und das gereichte ihnen in gewisser Weise zum Vorteil. In den linkszionistischen Gruppen und im Jugendverband des Bund, also der Sozialdemokratischen Jüdischen Partei in Polen, hatten in diesem entscheidenden Punkt die Männer den Frauen nichts voraus. Beide hielten zum ersten Mal in ihrem Leben eine Waffe in der Hand. Beide lernten gemeinsam damit umzugehen. Es gab keine Überlegenen und keine Unterlegenen. En el caso de las jóvenes mujeres judías, se añadía además el hecho de formar parte de una cultura de larga tradición antimilitarista, un mundo que se orientaba por la palabra y no por la máquina de guerra. Por lo que a esto se refiere, no se diferenciaban de sus camaradas masculinos, y esto se convirtió en cierta manera en una ventaja para ellas, ya que en los grupos sionistas de izquierdas y en la organización juvenil del Bund, los hombres no aventajaban en nada a las mujeres en cuanto a este punto decisivo. Ambos empuñaban un arma por primera vez en su vida, ambos aprendieron juntos su manejo, no hubo aventajados y retrasados. Auch in den kommunistischen Gruppen kamen hier keine allzu großen Unterschiede zum Tragen. Die alten, erprobten Revolutionärinnen wussten sehr wohl, wie man mit einem Revolver umgeht und brachten es ihren jüngeren Genossinnen bei, die dadurch genau dieselbe Ausbildung erhielten wie ihre männlichen Kameraden. Tampoco los grupos comunistas se presentaron diferencias notables. Las viejas revolucionarias experimentadas sabían muy bien cómo manejar un revólver y se lo enseñaron a sus jóvenes compañeras que de esta manera recibieron la misma formación que sus camaradas masculinos. Die Ausbildung an der Waffe ist der erste Schritt in den Untergrund. Der letzte und endgültige ist im besetzten Polen in den Ghettos die Kasernierung. Die jungen jüdischen Frauen ziehen in eine konspirative Wohnung, die sie möglichst gar nicht mehr oder nur getarnt verlassen.
Sie müssen sich davor hüten, von Fremden und Bekannten auf der Straße erkannt zu werden. Der Bruch mit ihrem früheren Leben ist radikal. Sie lassen alles zurück, was bisher zu ihrem Alltag gehörte, färben sich die Haare, weisen sich mit falschen Papieren aus, verkleiden sich, wenn sie mit einer Mission beauftragt sind, als arische Polinnen. Das Geld, das ihnen die Organisation zur Verfügung stellt, wird für Lebensmittel und den Kauf von Waffen verwendet. Alles wird mit allen geteilt. Die Kampfgefährtinnen und Gefährten sind sich gegenseitig Familie, emotionale Zuflucht, Ansporn. La instrucción del manejo de armas era el primer paso en la clandestinidad. El último y definitivo en los guetos era el acuartelamiento. Las jóvenes mujeres abandonaban su hogar y se mudaban a un piso franco que, a ser posible, no dejaban bajo ninguna circunstancia, solo camufladas. Debían tener cuidado de no ser reconocidas por amigos o conocidos en la calle. La ruptura con su vida anterior era radical. Dejaban atrás todo lo que hasta aquel momento había constituido su vida cotidiana. Se cambiaban el color del pelo, se identificaban con documentación falsa. Cuando estaban de misión se vestían como las polacas arias, entre comillas. El dinero que la organización ponía a su disposición era empleado para alimentos y para adquirir armas. Todo se compartía con todos. Las compañeras y compañeros de lucha hacían de familia mutua, de refugio emocional y de estímulo. Es gab, so Dora Goldkorn, in diesen Kommunen, Zitat, keinen Platz für Hysterie, Verzagtheit, Klatschereien, Neid, Streit, Egoismus und Feigheit. Disziplin war das oberste Gebot und ohne ein extremes Maß an Disziplin hätten sie diesen Kampf in einem Meer aus Tod und Verwüstung nicht führen können. Wie oft wurde eine Heika, eine Sophia, eine Dora, eine Jutta wohl von heimlicher Verzweiflung überfallen, von dem Bedürfnis aufzugeben. Gustav Dränger schreibt in ihrem Tagebuch der Justina, dass sie sich einmal geradezu gewünscht hat, die Deutschen würden sie endlich erwischen. Das Leben auf Ruinen erschien ihr in diesem Moment vollkommen sinnlos. No había en estas comunas, nos relata Dora Goldkorn, sitio para la histeria, el desaliento, el chismorreo, la envidia, las peleas, el egoísmo y la cobardía. La disciplina era el mandamiento supremo y sin una medida extrema como esa no habrían podido llevar adelante esa lucha en un mar de muerte y destrucción. ¿Cuántas veces no se verían asoladas como Chaika, una Sofía, una Dora, ¿Cuántas veces no se verían asoladas una Chaika, una Sofía, una Dora, una Nyuta por la desesperación secreta, por el deseo de dejarlo todo? Gustav Dränger escribe en su diario de Justina que hubo una ocasión en que deseó ciertamente que los alemanes la atraparan de una vez por todas. La vida entre ruinas le parecía en ese instante un sinsentido absoluto. Es ist das Übermaß an Erschöpfung, das diese atemlosen Kämpferinnen nur noch von Ruhe fantasieren lässt. Und Ruhe, das wissen sie, finden sie nur im Tod. In solchen Momenten, wenn der Kampf sinnlos erscheint, das Überleben seinen Wert restlos verloren hat, rettet sie wohl ausschließlich die hart erarbeitete Disziplin. Sie überwinden die Schwäche und machen weiter. Und im Weitermachen erkennen sie auch wieder den Sinn ihres Einsatzes. Era el agotamiento extremo el que llevaba a estas luchadoras sin aliento a soñar con el descanso, y el descanso, por lo que sabemos, solo podrían haberlo encontrado la muerte. En momentos semejantes, cuando la lucha parece carecer de sentido, lo único que la salvó fue la dura disciplina adquirida. Superaron la debilidad y prosiguieron su camino, y prosiguiendo su camino volvieron a encontrarle sentido a su esfuerzo. Wie Sala sind auch viele andere slowenische Partisaninnen Bäuerinnen. Waffen sind ihnen nicht fremd. Sie haben Tiere geschlachtet, können mit einem Jagdgewehr umgehen. Was sie sonst noch für den Kampf brauchen, lernen sie in ihrer Einheit. Und sie lernen alles auf einmal. Auch auf nacktem Fels zu schlafen, voll angezogen und zwischen Männern. Sala erzählt, dass sie davor große Angst hatte, dass sie sich nicht vorstellen konnte, eine Nacht Decke an Decke mit wildfremden Männern zu liegen. Dass sie sich schlicht weigerte und dafür ausgelacht wurde. Als sie merkt, dass ihr nichts passiert, als sie erfährt, dass sexuelle Belästigung von Mitkämpferinnen streng bestraft wird, als sie schließlich selbst die kameradschaftliche und asexuelle Atmosphäre in den Berglagern erlebt, ist sie unendlich erleichtert. Alles andere erscheint ihr nicht ganz so problematisch. Dass es keine Kleider zum Wechseln gibt, dass das Essen nicht reicht, um satt zu werden, das kennt sie bereits. Das war zu Hause oft nicht anders. Al igual que Zala, también otras muchas partisanas de Tito eran campesinas. Las armas no eran algo extraño para ellas, habían matado animales, habían utilizado una escopeta de caza.
Las demás cosas que necesitaban para la lucha las aprenderían en su unidad, y lo aprendieron todo. A la vez también a dormir sobre las rocas peladas, completamente vestidas y entre hombres. Zala relataba que en un principio no podía hacerse la idea de pasar una noche durmiendo manta con manta junto a hombres totalmente desconocidos, y que se negaba estrictamente a ello, siendo objeto de burlas. Cuando se dio cuenta de que no pasaba nada, cuando se enteró de que el acoso sexual por parte de compañeros de lucha estaba duramente perseguido, cuando finalmente tuvo la oportunidad de comprobar por sí misma la atmósfera asexual y de camaradería reinante en los campamentos de montaña, se sintió profundamente aliviada. Todo lo demás no le iba a parecer ya tan problemático. La ausencia de ropa para cambiarse, la comida insuficiente para llenar el estómago eran cosas que ella conocía. En su casa pasaba lo mismo. Als schwieriger erweist sich die völlig mangelnde Hygiene. Ständig in Bewegung, in Angriff und Rückzug, auf langen Märschen von einem Einsatzgebiet zum anderen, können die Partisaninnen und Partisanen Tage, manchmal wochenlang die Kleider nicht waschen, selbst die Unterwäsche nicht wechseln. Und das ist für Frauen, die sich mit ihrer Menstruation herumplagen müssen, besonders hart. Auch das Waschen wird zum Problem unter lauter Männern, ebenso der Gang zur nicht vorhandenen Toilette. Den Spanierinnen an den Bürgerkriegsfront ergeht es genauso. Sie liegen tagelang verdreckt im Schützengraben, stecken sich, wenn keiner hinsieht, Watte zwischen die Beine und vergraben sie nachts heimlich in einem Erdloch. Resultaba, eso sí, mucho más difícil convivir con la falta de higiene, siempre en movimiento, al ataque y de retirada, en largas marchas de un área de operaciones a la siguiente. Las partisanas y partisanos se pasaban días, a veces semanas, sin poder lavarse la ropa, sin tan siquiera poder cambiarse la ropa interior, y eso resultaba especialmente duro para ellas, que debían afrontar su menstruación. También lavarse se convertía en un problema, rodeadas de hombres, lo mismo que ir al inexistente retrete. A las españolas les ocurrió exactamente lo mismo en la guerra civil. Se pasaron días y días tiradas en las trincheras, cubiertas de suciedad, y se metían un algodón entre las piernas cuando nadie las miraba, y lo enterraban por la noche en un agujero. Partisaninnen wie Frontkämpferinnen waren ständig übermüdet. Gab es keine Gefechte, mussten sie Wache schieben. Rosario erinnert sich, dass sie schnell lernte, an einem Baum gelehnt 2 bis 3 Stunden zu schlafen. Wie in den Kommunen der Ghetto-Kämpferinnen und Kämpfer gab es an den Fronten der spanischen Sierra und der slowenischen Berge keinen Platz für Hysterie, Streit, Egoismus, keinen Platz für Schwächen, für Zusammenbrüche. Und wenn sich jemand jemals eine Schwäche leistete, dann war es ein Mann. Die Frauen wussten, dass jedes Versagen ihrerseits nicht als persönlicher Fehler, sondern als Erbsünde des ganzen Geschlechts gewertet wurde. Ein Mann, dem die Tränen kamen, wurde von den Genossen getröstet und in den Arm genommen. Die Frauen fürchteten, wenn sie weinten, als Heulsuse dazustehen. Typisch Frau. Mica Echeverría schreibt in ihren Erinnerungen an den spanischen Bürgerkrieg, La Guerra Mía, dass sie nach einer tagelangen mörderischen Schlacht so lange die Zähne zusammenbiss, bis alle anderen endlich schliefen. Erst dann konnte sie ihren Tränen freien Lauf lassen. Tanto las partisanas como las luchadoras del frente estaban siempre extenuadas. Cuando no había enfrentamientos debían hacer guardia. Rosario recuerda que aprendió pronto a dormir 2 o 3 horas apoyada en un árbol. Al igual que en las comunas de los resistentes del gueto, tampoco en los frentes de la Sierra Española y de las montañas eslovenas había sitio para la histeria, las peleas o el egoísmo. No había espacio para debilidades ni derrumbamientos, y si alguien podía permitirse alguna debilidad, seguro que era un hombre. Ellas sabían que cualquier fallo por su parte no sería considerado como un error personal, sino como el pecado original de todo su género. Un hombre al que se le saltaran las lágrimas sería consolado y abrazado por sus camaradas. Las mujeres temían ser consideradas lloronas y dejaban asomar sus lágrimas, típico de mujeres, entre comillas. Mica Echeverría escribía en sus memorias sobre la Guerra Civil Española, Mi Guerra de España, que en una batalla sangrienta que se prolongó durante un día entero se pasó todo el tiempo apretando los dientes hasta que por fin se fueron todos a dormir. Solo entonces pudo dar curso a sus lágrimas. Die slowenische Widerstandskämpferin Zala bricht ein einziges Mal zusammen, als sie hört, dass die Deutschen ihren Hof überfallen, angezündet und ihre Großmutter deportiert haben. Sie weiß nicht, was mit ihrer Mutter, ihrem Kind und ihrer Großmutter geschehen ist und muss das Schlimmste fürchten. Sie zieht sich zurück, setzt sich auf einen Stein und weint sich die Seele aus dem Leib. Was hat das jetzt alles noch für einen Sinn, fragt sie sich. Wozu soll ich weiterleben? Um sie zu rächen, antwortet ihr Kommandant, der ihr nachgegangen ist, auf die unausgesprochene Frage.
La partisana Slovena Zala se derrumbó una sola vez, cuando oyó que los alemanes habían asaltado e incendiado su caserío y deportado a su prima. No sabía lo que había sido de su madre, su hijo y su abuela, y se temió lo peor. Buscó un lugar retirado, se sentó en una roca y se preguntó, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Para vengarlos, respondió el comandante, que la había seguido, a la pregunta no formulada. Die niederländischen Widerstandskämpferinnen Truus und Freddy werden gründlich ausgebildet, nachdem sie sich für den bewaffneten Widerstand entschieden haben. In einem nahegelegenen Wald lernen sie schießen, später auch, wie man Bomben baut und an Bahngleisen anbringt. Bald schon können sie nicht mehr zu Hause wohnen, sie ziehen zu Genossen, die selbst nicht aktiv sind, und von da an wechseln sie immer wieder die Wohnung. Als landesweit gesuchte Top-Terroristinnen können sie sich nicht leisten, allzu lange an einem und demselben Ort zu bleiben. Mal leben sie allein bei ihren fremden Gastgebern, mal zu zweit oder auch zu dritt mit ihrer Genossin Hannis Haft. Zu Hause sind sie selten. Ihr Tag ist voll mit Terminen. Treffen, Observation, Aktion, Flucht, neue Treffen. Zwischendurch verteilen sie illegale Zeitschriften, bringen jüdische Onderduikers, also versteckte Menschen, in andere Verstecke, transportieren Waffen und Sprengstoff. All das in abgetragenen Kleidern, zu dünnen Mänteln, immer mit dem Fahrrad unterwegs, immer auch bewaffnet. Las resistentes holandesas Truus y Freddy recibieron una instrucción amplia una vez se decidieron por la resistencia armada. En un bosque cercano aprendieron a disparar, más tarde cómo fabricar bombas y colocarlas en las vías del tren. No podían continuar viviendo ya en su casa, así que se mudaron a otra de unas camaradas que no estaban en activo, y a partir de entonces empezaron a mudarse con frecuencia. En tanto que terroristas de primera fila, entre cometas, buscadas por todo el país, no podían permitir que se las viera durante mucho tiempo en el mismo lugar. A veces les tocaba vivir por separado en casa de gentes desconocidas, a veces juntas o en compañía de Hanni Schaft. En realidad pasaban poco tiempo en casa, su día estaba repleto de citas, reuniones, observación, acción, huida, más reuniones. En los huecos que les quedaban repartían revistas ilegales, cambiaban de escondite a underduikers judíos, transportaban armas y explosivos. Todo esto con sus vestidos desgastados, con abrigos delgados, siempre de arriba para abajo en bicicleta, siempre, también armadas. Sie hungern. Ihre Organisation zahlt den Kämpferinnen und Kämpfern nur das Nötigste und oft reicht das Geld nicht einmal dafür. Truus erzählt, dass sie ständig ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Gastgeberinnen und Gastgebern hatten und lieber weniger aßen, um nicht das Gefühl zu haben, sie würden sie ausnutzen. Es reichte ja schon, dass sie allein durch ihre Anwesenheit sie in Lebensgefahr brachten. Eine Tasse Ersatzkaffee und ein Stückchen Brot zum Frühstück, ein paar Kartoffeln und eine dünne Suppe zum Abendessen, das war oft das Einzige, was die jungen Frauen den Magen bekamen. Am Abend, wenn sie einmal nichts zu tun hatten, erzählten sie sich Geschichten und lernten Sprachen. Wenn Truus und Freddy den Unterricht nicht ernst nahmen, sondern eher als entspannende Ablenkung, wurde Hanni wütend. Sie war sehr streng, erzählt Truus. Sie wollte, dass wir richtig Englisch lernen, nicht nur so nebenher. Pasaban hambre. Su organización pagaba a las luchadoras y luchadores solo lo imprescindible, y con demasiada frecuencia el dinero no llegaba ni para eso. Truus cuenta que muchas veces tenía mala conciencia respecto a sus anfitriones y que prefería comer un poco menos para no tener la sensación de estar aprovechándose de ellos. Suficiente significaba para ellos poner su vida en peligro con su presencia en la casa. Una taza de sucedáneo de té y un trozo de pan para desayunar, un par de patatas o una sopa aguada para cenar eran con frecuencia el único alimento que recibían estas jóvenes mujeres. Por la noche, cuando ocurría que no tenían nada que hacer, se contaban historias y aprendían idiomas. Cuando Truus y Freddy no se tomaban en serio las clases, sino que se las tomaban como una distracción, Hanni se enfurecía. Era muy severa, explica Truus. Quería que aprendiéramos inglés de verdad, no solo como algo accesorio. Dina Lipka, die französische, jüdische, kommunistische Widerstandskämpferin Dina Lipka, lernt eine Pistole laden, auseinandernehmen und damit zielen. Sie hat noch nie so ein Ding in der Hand gehabt und ist äußerst konzentriert. Sie hat keine Zeit für Ungeschicklichkeiten, keine Zeit lange damit herumzuprobieren. Sie prägt sich die Handgriffe ein und geht schon wenig später auf ihre erste Patrouille, um sich selbst eine Waffe zu organisieren. La resistente judeo-comunista francesa Dina Lipka está aprendiendo a cargar, desmontar y apuntar con una pistola. Nunca ha tenido un objeto así entre sus manos y está sumamente concentrada. No hay lugar para torpezas, no puede pasarse mucho tiempo de prácticas. Aprende los movimientos necesarios y al poco tiempo se une a su primera patrulla para apropiarse de un arma para sí misma.
Dina hat Angst. Angst vor der Aktion, aber auch Angst, dass es sie trifft, zu töten. Nur die tiefe Überzeugung, dass jeder Schuss einen von denen trifft, die verantwortlich sind für den Massenmord, für unausdenkbare Qualen, dass jeder Terrorakt den Besatzern schmerzhaft zu Bewusstsein bringt, dass auch sie für ihre Verbrechen bezahlen müssen, bringt sie immer wieder dazu, abzudrücken, die Bombe zu deponieren, den Benzínkanister anzuzünden. Dina tiene miedo, miedo ante la acción y miedo también de que le toque matar. Solo el hondo convencimiento de que cada disparo tiene por objetivo a uno de los responsables del genocidio, de los increíbles sufrimientos que toda acción terrorista va encaminada a hacer, ver dolorosamente a los ocupantes que también a ellos les toca pagar por sus crímenes. Le permite siempre volver a apretar el gatillo, a depositar la bomba, a encender el bidón de gasolina. Die Regeln der Konspiration waren hart. Keine Freunde, keine Familie, keine Liebe. Kein Kino, keine Feste, keine Restaurantbesuche, kein sich mit den Genossinnen und Genossen treffen. Arbeit und Einsamkeit. Sie halten sich nicht immer daran. Die Bande von Jaco trifft sich gegen alle Verbote gelegentlich in seiner Wohnung. Wir haben zusammen gegessen, gesungen, geredet, aber das war sehr selten. Nicht nur, weil es die Regeln verletzte und einfach wirklich zu gefährlich war, sondern vor allem, weil wir gar keine Zeit dafür hatten. Treffen mussten eingehalten werden, und zwar auf die Sekunde pünktlich. Erschien jemand nicht auf dem täglichen Treffen, bedeutete das, dass er oder sie verhaftet wurde. Niemand durfte durch zu spät kommen ein solches Missverständnis provozieren. Die Waffen oder der Sprengstoff für die nächste Aktion mussten besorgt, der Anschlag geplant und dann ausgeführt werden. Und schon wieder war ein Tag um, die Nacht war nicht zum Schlafen da, sondern zur Durchführung von weiteren Sabotageaktionen. Las reglas de la clandestinidad son duras. Nada de amigos, nada de familia, nada de amores, nada de cines, nada de fiestas, nada de comidas en restaurantes con las compañeras y compañeros, trabajo y soledad. No siempre es posible cumplirlas. La banda de Jacot se encontraba de vez en cuando saltándose todas las prohibiciones en su vivienda. Comíamos, cantábamos y hablábamos juntos. Pero esto sucedía muy de vez en cuando, no solo porque contravenía las reglas y era simple y llanamente muy peligroso, sino sobre todo porque no teníamos tiempo para ello. Las citas debían respetarse con una puntualidad estricta. Si alguien no aparecía en la cita diaria significaba que ella o él había sido detenido. Nadie podía provocar un malentendido semejante por llegar tarde. Debían conseguirse armas o explosivos para la siguiente acción. Se tenía que planear y luego ejecutar el atentado. Y pasaba otro día y otro, y la noche no existía para dormir, sino para la realización de más actos de sabotaje. Und immer hatten wir Hunger, erzählt Dina. Die Organisation bezahlte ihren Kämpferinnen und Kämpfern 2.500 Francs pro Monat, zuzüglich der Miete und ein paar Lebensmittelmarken. Das war der Lohn eines ungelernten Arbeiters. Aber davon konnte man nicht leben, wenn man keine Zeit hatte, vor Geschäften Schlange zu stehen, auf das Land zu fahren, um Lebensmittel zu hamstern, durch die Stadt zu laufen, um herauszufinden, wo es was am billigsten gab. Wir waren ja jung, sagt Henri, und natürlich haben wir das ganze Geld bis zur Monatsmitte längst ausgegeben. Dina nicht. Ich habe es mir ganz genau eingeteilt. Meistens war ich dann die Einzige, die am Monatsende noch Geld hatte, und dann habe ich natürlich an die anderen abgegeben. Essen war das Lieblingsthema der Kombattantinnen und Kombattanten, wenn sie einmal Zeit und Gelegenheit hatten, zusammenzusitzen. Wir haben nicht vom Sozialismus gesprochen, nicht über Politik, sondern darüber, was wir nach der Befreiung alles essen werden, erzählt Dina lachend. Und trotzdem haben sie nie auch nur einen Pfennig des eroberten Geldes für sich behalten. Wenn wir eine Bank gemacht haben, haben wir alles an die Leitung abgegeben. Das Geld war ja für den Kampf bestimmt, für alle. Y siempre teníamos hambre, cuenta Dina. La organización pagaba a sus luchadoras y luchadores 2.500 francos al mes, además de alquiler y un par de cupones de racionamiento para alimentos. Eso era el salario de un trabajador sin cualificación, pero con ello no se podía vivir, si no se tenía tiempo para pasarse horas haciendo cola en las tiendas, para viajar al campo y aprovisionarse de alimentos o para recorrer la ciudad con el fin de averiguar qué cosa era más barata y dónde. Éramos jóvenes, dice Henry, y lo normal era que hubiésemos gastado todo nuestro dinero como mucho a mediados de mes. Dina no. Yo me lo repartía con exactitud. La mayoría de las veces yo era la única a la que le quedaba dinero a final de mes y entonces les daba algo a los demás, naturalmente. La comida era el tema de conversación preferido de los combatientes, las raras veces que tenían tiempo y oportunidad para sentarse juntos. No hablábamos de socialismo ni de política, sino de todo lo que comeríamos tras la liberación, explica Dina riéndose. Y aún así nunca se quedaron ni con un céntimo del dinero conquistado. Cuando nos hacíamos un banco se lo dábamos todo a la dirección. El dinero iba destinado a la lucha, era para todos.
Kein Gegenbeweis der Realität konnte den Mythos zerstören, die Juden seien passiv, willig, ja freiwillig wie die Lämmer zur Schlachtbank gegangen. Und kein Gegenbeweis der Realität konnte den Mythos zerstören, der richtige, der militärische, bewaffnete Widerstand gegen den Faschismus sei Männersache gewesen. Die nationalsozialistischen Mörder, die mit den wahren Tatsachen konfrontiert wurden, erschraken darüber. Sie stießen auf kämpfende Juden und auf kämpfende Frauen. Beides beeindruckte sie nachhaltig, im Gegensatz zu vielen Historikern, die in ihrer Erforschung des Widerstands Juden und Frauen konsequent übersehen. No había prueba contraria real que pudiera acabar con el mito de que los judíos se comportaban de manera pasiva. Se dirigieron dócilmente, incluso voluntariamente, como corderos al matadero. Y no había tampoco prueba contraria y real que pudiera acabar con el mito de que la auténtica resistencia contra el fascismo, la militar, la armada, había sido cosa de hombres. Entre los asesinos nacionalsocialistas que fueron confrontados con los hechos verdaderos, la realidad causó pavor. Se tropezaron con judíos combatientes y con mujeres combatientes. Esto les impresionó de manera persistente, a diferencia de muchos historiadores que en sus estudios sobre la resistencia ignoran consecuentemente a los judíos y a las mujeres. Wenn Frauen sogar fähig waren, die an allen Fronten siegreiche deutsche Armee zu bekämpfen, die allmächtige und grausame Gestapo in Angst und Schrecken zu versetzen, dann sind Frauen womöglich fähig, sich auch gegen weniger bedrohliche Gegner zur Wehr zu setzen. Wenn Frauen bewiesen haben, dass sie die Anstrengungen des Schützengrabens, des Partisanenlagers, die Illegalität genauso gut aushalten wie Männer, dann verblasst womöglich das Bild vom schwachen Geschlecht, das vom Manne beschützt werden muss um den Preis von weniger Rechten, weniger Lohn, weniger Selbstständigkeit, weniger Anspruch auf Menschenwürde. Und so wird die Kämpferin, so sie einmal doch aus der allgemeinen Verdrängung auftaucht, als kaltblütige Bestie geschildert. Wehe, wenn sie losgelassen. Das sind keine richtigen Frauen. Die Leute dachten, ich wäre so eine Art Killer. In jeder Hand eine Pistole, peng, 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 sagt Trüßmenger. Ehemalige Mitkämpfer von Saale erzählen sich die beruhigende Geschichte, dass auch sie einmal die Nerven verlor und gezittert hat. Si las mujeres fueron capaces de combatir al ejército alemán, victorioso en todos los frentes, de provocar el miedo y el pánico a la todopoderosa y cruel Gestapo, entonces las mujeres serán también capaces de resistirse posiblemente a adversarios menos peligrosos. Si las mujeres han demostrado que aguantan igual de bien las fatigas de la trinchera, del campamento partisano y de la ilegalidad, palidece entonces la imagen del sexo débil que tiene que ser protegido por el hombre, al precio de gozar de menos derechos, menos salario, menos autonomía y menos acceso a la dignidad humana. Y en consecuencia, cuando la luchadora consigue aflorar de entre la amnesia colectiva, entonces es presentada como una bestia sanguinaria. Cuidado con ella, cuando se suelta, esas no eran mujeres de verdad. La gente pensaba que yo había ido por ahí como un pistolero, con una pistola en cada mano, pim, pam, pum, decía Trüßmenger. Antiguos compañeros de lucha de Zala cuentan la historia tranquilizadora de que ella también perdió alguna vez los nervios y se puso a temblar. Die Frauen an der spanischen Bürgerkriegsfront werden als Huren diffamiert. Auch Partisaninnen wie Sala haben sich mit diesem Ruf herumzuschlagen, Monster oder Hure. Aber auf keinen Fall eine ganz normale Frau, die es nur nicht ertragen konnte, dass ein menschenverachtendes Mordregime Millionen und Abermillionen Menschen in seine Gewalt zwang, die es nicht ertragen konnten, wegzusehen und zu hoffen, dass der Spuk irgendwann zu Ende geht. Die es nicht ertragen konnten, sich selbst in Sicherheit zu bringen und alle anderen ihrem Schicksal zu überlassen. Die aber auch nicht bereit waren, sich auf die Rolle der helfenden, nährenden, Zuflucht gewährenden Unterstützerin zu beschränken. A las mujeres en el frente de la Guerra Civil Española se las difamaba, calificándolas de putas. También las partisanas como Azala tuvieron que aguantar una fama semejante, monstruo o puta. En todo caso, nunca podía tratarse de una mujer muy normal que simplemente no podía soportar que un régimen criminal e inhumano impusiera su violencia a millones de personas, que no podía soportar mirar hacia otro lado y esperar a que la locura se acabara algún día, que no podía soportar ponerse a sí misma en lugar seguro y abandonar a los demás a su suerte. Pero que tampoco estaba dispuesta a limitarse a una función de apoyo, al papel de la mujer que ayuda, da de comer y ofrece refugio. Eine Fifi, Sala, Trös, Dina, Jutta wollten mehr. Sie wollten ihren Widerstand direkt ausdrücken. Einen Widerstand, der nicht nur aus dem Abscheu vor dem Faschismus gespeist war,
sondern auf einer fundamentalen Gegnerschaft zu den herrschenden Verhältnissen beruhte. Diese Frauen rebellierten nicht erst, als die faschistischen Generäle geputscht hatten, die Wehrmacht einmarschiert war. Sie waren schon vorher in Konflikt gekommen mit einer Gesellschaftsordnung, in der wenige über viele herrschen, in der es ein Oben und Unten gibt, eine ausbeutende und eine ausgebeutete Klasse, in der die Menschen in höhere und mindere Rassen eingeteilt werden, in der Frauen weniger Rechte haben als Männer. Sie hatten sich mit anderen zusammengeschlossen, um eine neue Gesellschaft zu schaffen, in der alle diese Unterschiede aufgehoben sind. Die extreme Zuspitzung der herrschenden Verhältnisse durch den Faschismus, die Selektion der beinahe gesamten europäischen Bevölkerung in Arbeitssklaven und Herrenmenschen, in fortpflanzungswürdige und vernichtende, katapultierte sie in einen Ausnahmezustand, der auch eine Chance war. Die Chance, mit einer schlechten, verhassten Normalität endgültig zu brechen. Sie, die bereits in ihren alltäglichen Fesseln gerüttelt hatten, waren sensibilisiert für die massiven Ketten, die das neue Regime den Menschen in den eroberten Ländern anlegte. Diese neue, bisher unbekannte Bedrohung war auch ein Anstoß für sie, alles zu wagen. Der Terror der neuen Herren scheuchte sie nicht zurück, sondern mobilisierte sie, weckte in ihnen eine ungeheure und ungeahnte Entschlossenheit. Las mujeres como Fifi, Zala, Trus, Dina y Nyuta querían más, querían expresar su resistencia de manera directa, una resistencia que no se alimentaba solo de la aversión al fascismo, sino que se basaba en una oposición decidida a las circunstancias reinantes. Estas mujeres no comenzaron su rebelión cuando los generales fascistas dieron su golpe y la Wehrmacht cruzó la frontera. Ya con anterioridad habían entrado en conflicto con un orden social en el que los menos mandaban sobre los más, en el que hay un arriba y un abajo, una clase explotadora y una clase explotada, en el que se clasificaba a las personas en razas superiores y razas inferiores, en el que las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Se habían unido a otra gente para crear una nueva sociedad en la que se erradicasen todas las diferencias. El extremo agravamiento de las circunstancias reinantes por causa del fascismo, de la selección de prácticamente toda la población europea en esclavos trabajadores y señores dominantes, en dignos de reproducirse y destinados al exterminio, las catapultó a un estado de excepción que era a su vez también una oportunidad. La oportunidad de romper definitivamente con una normalidad perniciosa y odiada. Ellas, que llevaban ya tiempo intentando sacudirse encima sus ataduras cotidianas, estaban sensibilizadas de antemano respecto a las pesadas cadenas que el nuevo régimen intentaba poner a las personas en los países conquistados. Esta nueva amenaza, hasta entonces desconocida, supuso también un revulsivo para atreverse a partir de ese momento a cualquier cosa. El terror de los nuevos señores no las acobardó, sino que las movilizó, despertó en ellas una tenacidad insospechada. Gracias y muchas gracias, Patrick. Gracias. Bueno, moltes gràcies sobretot a Virus per convidar-me. Per mi és un honor, evidentment, acompanyar una dona com Ingrid Strobel, sobretot per la tasca de recuperació de les històries de les lluitadores antifeixistes que va fer amb Partisanes, ara fa 13 anys. Bé, crec que no és un secret per cap dels que estem aquí que, tot i els mites sobre la bondat innata de les dones i la nostra infinita capacitat d'estimar i de patir en silenci, quan hi ha hagut conflicte, les dones hem segrestat, hem ferit, hem matat i fins i tot hem torturat. Només en els darrers 100 anys les dones hem participat en més de 70 conflictes armats de forma directa. És a dir, no només com a integrants de les xarxes logístiques de suport, sinó com a combatents. Ja sigui en estructures com guerrilles o grups armats i també en els exèrcits regulars, sobretot en els darrers 20 anys. De vegades, com en els casos de Colòmbia i d'Ucraïna, les dones hem format part fins i tot dels dos bàndols en conflicte. Per què? Una mica reprenent el fil de l'última cosa que llegia la Ingrid, els conflictes són moments històrics on s'imposa una espècie d'excepcionalitat sobre els règims de gènere. Llavors, per una banda, hi ha més laxitud moral sobre el que es pot i no es pot fer amb els altres, amb els que no són les masculinitats hegemòniques combatents, i això porta, per exemple, a la violència sexual sistemàtica. I per altra, també són moments d'oportunitat que les dones aprofiten per exercir altres rols que en moments de no conflicte els hi estan vetats. I un d'aquests rols és l'accés a l'exercici de la violència.
Com que avui parlem de partisanes antifeixistes i revolucionàries, deixaré de banda les dones en els exèrcits, ja que donaria per una altra xerrada, i em centro només en les experiències dels centenars de milers de dones que s'han alçat en armes en aquest darrer segle per defensar múltiples causes polítiques. I dic en aquest darrer segle perquè ara fa 100 anys que es creaven les Cumann, que eren un grup de dones irlandeses associades a l'exèrcit, el que avui coneixem com a Exèrcit Republicà Irlandès, i que van participar en l'alçament de Pasqua i en la proclamació de la República Irlandesa. També fa 100 anys que les dones començaven a participar en grans conteses i en grans conflictes entrant a la Primera Guerra Mundial. Per exemple, les russes hi van participar. Dic centenars de milers, però podria dir milions i no està exagerant, perquè es calcula que només a la Segona Guerra Mundial més de 800.000 russes van lluitar a les files de l'Exèrcit Roig, més de 100.000 dones van ser partisanes de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional Iugoslau durant la invasió nazi, això ho explica la Ingrid, partisanes, i les dones hem arribat a ser més del 30% de tot el contingent armat en grups com les FARC o la guerrilla tamil de Sri Lanka. Això no nega l'evidència que en la majoria de guerres les dones hem donat suport i hem format part dels moviments per la pau. Hem liderat aquests moviments i hem fet una mica de cola o de pega social quan el conflicte ha acabat de cara a la convivència. Però clar, el problema és quan el relat hegemònic sobre els conflictes que més escriuen generalment els homes i sobretot els homes vencedors obvia totalment que en aquests conflictes hi van participar dones en la lluita armada. Les fan desaparèixer. Clar, per una part són dones que han desafiat els rols tradicionals i els règims de gènere de la seva societat. Llavors, d'alguna manera, quan el conflicte acaba es mereixen l'ostracisme. Són models que s'han de fer desaparèixer. I per altra banda, són dones que no responen a la idea de feminitat associada a la cura sobre la vida i a la protecció sobre la vida que s'ha volgut transmetre des del feminisme pacifista, que és el majoritari. Per tant, en molts casos aquestes dones han estat una espècie de pàries, que quan el conflicte ha acabat l'única cosa que s'han trobat a casa han sigut el silenci o l'estigma. I la Ingrid també parlava sobre les partisanes iugoslaves pesaven dos grans estigmes, els de putes i els de monstres, que també han pesat sobre les milicianes. Jo afegiria també el de males mares. Bàsicament són els tres estigmes que es troben les dones quan tornen a casa un cop desmobilitzades. Només alguns documents han lluitat contra aquest silenci i aquest estigma per donar fe que alguna vegada aquestes guerrilleres i aquestes partisanes van existir. I un dels millors, per mi, és el que va escriure aquesta dona. I ho és no només perquè, òbviament, recull testimonis valuosíssims de les dones que van combatre el feixisme i el nazisme, sinó perquè planteja aquesta participació en la lluita armada com un procés acumulatiu que es va extenent alhora en diferents països. Clar, són dones contemporànies, milers i milers de dones lluitant alhora en diferents indrets europeus, sobretot. Moltes coneixien dels exemples de les altres, veuen dels exemples de les altres, comparteixen experiències, saben d'històries, tenen altres referents. Per tant, el que vull dir és que tendim a veure la participació de les dones en els conflictes armats com a un fet excepcional i aïllat, com a experiències isolades, anomalies històriques que a priori no tenen cap relació entre elles. Però si ens aturem a observar de prop, veurem que hi ha un fil vermell i negre que travessa totes aquestes experiències, des de la creació, en aquest cas, de les Cumann, per exemple, fins a l'actualitat. Llavors, la primera vegada que partisanes em va caure a les mans, ja fa més de 10 anys, jo ja coneixia les milicianes, coneixia les bruixes de nit, que eren les aviadores russes que temorien els nazis, bombardejant les seves defenses, i per mi partisanes va ser una manera de conèixer altres rols, altres models de dones, més d'acord amb les múltiples dimensions de la feminitat, més empoderadors, i òbviament em va alimentar bastant l'obsessió per les dones armades en aquell moment. I una dècada després, quan l'he recuperat de nou, me n'he adonat que aquestes partisanes iugoslaves, jueves, holandeses, poloneses, espanyoles, etc., tenien pràcticament les mateixes històries de vida que les guerrilleres del Salvador, les de Nicaragua, les cubanes, les palestines, les colombianes, les irlandeses, les kurdes o les basques. Només canviaven el context i, òbviament, els temps
Però els problemes, els obstacles que es trobaven, les preocupacions quotidianes i fins i tot els estereotips que es construïen al voltant d'elles eren pràcticament els mateixos. Des de les discussions en un entorn familiar que no entén la decisió de marxar a lluitar, no? I dones que han de marxar sense dir res als pares, fins a la dificultat d'accedir als grups com a combatents, més enllà dels rols logístics. No? A la guerrilla tamil, per exemple, les dones no van poder accedir a posicions de combat fins als anys 80 i el mateix passava amb les dones de l'IRA, no? Que tot i que tenien el precedent de l'escomanament i que a més eren europees, com si això volgués dir alguna cosa, però bueno, per si de cas, no va ser fins a finals dels 70 o principis dels 80 que comencen a incorporar-se pròpiament com a militants de l'IRA i no com el grup associat de l'escomanament. I fins i tot en el cas de les kurdes, no? Que és una mica el cas més famós i que molta gent li ha fet conèixer la participació de les dones en la lluita armada, l'accés va ser no només complicat, sinó que es va haver de liar parda, literalment, perquè fossin acceptades com a companyes d'armes. Quan Turquia comença a cremar a finals dels 80, principis del 90, moltes poblacions kurdes rurals, les dones marxen i, clar, no tenen on marxar, no? I les que no s'exilien a ciutats se'n van a la muntanya, on estan les guerrilles. Què passa? Que quan comencen a arribar les dones, les fan fer feines de segona, no? Com cuinar, o les comencen a enviar a les universitats. Llavors, a mesura que passa el temps, clar, les dones de les universitats o que havien estudiat tornen a les muntanyes, cada vegada hi ha més dones a les muntanyes i es comença a generar el moviment de dones autònom ja ha nascut, per tant elles ja tenen un referent i es comença a generar un nivell de tensió dins del moviment entre homes i dones i dins de la guerrilla que acabarà amb la creació d'una guerrilla pròpia de dones, que són les Igestar, l'any 1993. És a dir, fins i tot aquí, que ara sembla que els kurds estan tan conscienciats amb el tema de gènere, doncs es va haver de... O sigui, realment es van haver de posar molt dures i van haver-hi hòsties, parlant clar. Llavors, una altra de les problemàtiques que es comparteix, per exemple, en gairebé tots els casos, doncs el tema d'aconseguir el respecte dels companys, la frustració de no accedir a llocs de comandament quan t'ho mereixes, etc. I després qüestions relacionades amb el cos, la sexualitat, les relacions que s'estableixen, doncs des de la importància de la virginitat, que està tan present en la guerra civil, com explica Strobel, com ho està avui en dia la guerrilla kurda, perquè hi ha motius polítics, perquè hi hagi unitats de dones i hi hagi una guerrilla, però també hi ha motius culturals, és a dir, als homes kurds els hi costava molt deixar marxar les noies a la guerrilla fins que es va fer un pacte tàcit i jo diria que fins i tot explícit de que les dones tornarien verges a casa. O sigui, la virginitat és un element molt important a la guerrilla kurda. Llavors, altres temes com l'agòbio de bregar mensualment amb la regla sense que afecti els deures militars o sense que et considerin més dèbil, la gestió de la maternitat o de la no maternitat i precisament un dels punts que per mi reforça més la potencialitat emancipadora que té associat l'estatus de la dona combatent és l'avortament. O sigui, l'avortament apareix, per exemple, a la història de la miliciana Julia Manzanal, a partisanes, que interromp el seu embaràs pràcticament a les trinxeres de la Guerra Civil. I això lliga, per exemple, amb les basques que viatjaven a Iparral dels anys 70 i a través de les xarxes d'autogestió i d'accés a l'avortament coneixien ETA i s'hi ficaven a militar, per exemple. I, per exemple, una militant colombiana em va dir fa poc, parlant dels polèmics avortaments clandestins a les FARC, em va dir, quan ets allà tu et compromets amb un tipus de vida i prens una responsabilitat en les lluites militars i saps que has de tenir cura amb certes coses. És a dir, que l'avortament és un tema molt present. I també, per suposat, el model de feminitat amb el que s'ha crescut i també el que s'adquireix en la lluita. La Zala, de la que parla Ingrid Strobel, la partisana iugoslava, doncs al principi de la seva història, quan comença a col·laborar amb la resistència, ella instrumentalitza la seva feminitat per, d'alguna manera, per ajudar logísticament, és a dir, per driblar una mica les defenses nazis. Però després, quan és acceptada ja com a partisana de ple dret, es diu que era acceptada com una igual però que la veien massa dura, massa masculina. És a dir, el model de feminitat que han d'adoptar moltes dones dins dels grups armats doncs també dona per bastant debat. I, per exemple, Leila Khaled, que a més té un llibre publicat per Tigre de Paper, que també organitza Literal, representava un model de dona que Déu-n'hi-do i considerava les dones que no jugaven el seu mateix paper dins de les files del Front Popular d'Alliberament de Palestina poc menys que dèbils. No sé, per exemple, hi ha paramilitars colombianes de les AUC que m'han arribat a dir que una de les millors coses de desmobilitzar-se havia sigut recuperar trets femenins com la sensualitat o la tendresa.
I, per exemple, una de les coses que més m'ha impactat ha sigut entrevistant a guerrilleres kurdes. Elles consideren que d'alguna manera conserven la seva feminitat i que fins i tot maten de forma diferent als homes. Coses així. Després hi ha una de les coses que a mi més em fascinen, que comparteixen pràcticament totes les dones combatents de tots els conflictes, és el tema de la maternitat. La maternitat que la premsa ha convertit en poc més que un fetit. Segur que recordareu aquella guerrillera sandinista donant el pit amb el fusell a l'esquena. Ara hi ha una altra foto que també s'ha fet molt famosa, d'una guerrillera kurda alletant també amb el fusell a prop. Han fetichitzat la maternitat i han convertit aquestes dones en un símbol que no, sobretot perquè són lluitadores però no han descuidat els seus deures com a mares. I precisament aquest és un tema molt pervers perquè la majoria de dones combatents se les fa sentir molt culpables, sobretot si tenen fills per haver-los abandonat, per haver-los donat una mare combatent. És a dir, l'estigma de males mares, per exemple, està molt present a ETA, per exemple. ETA és un grup armat. Fa 2 mesos, que tots coneixeu, fa 2 mesos vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar una exmilitant d'ETA que havia sigut mare estant a ETA als anys 2000, és a dir, fa superpocs anys. Una de les coses que em va dir, per cert, és que ETA preveia baixes per maternitat, que és una cosa que em va deixar al·lucinada. I clar, ella em deia que el pitjor de la presó, sí que ella havia estat bé a la presó, havia conegut dones interessants, però que el pitjor era que constantment et feien sentir com una mala mare, constantment. Llavors, intento acurtar. Per mi, una de les coses també més fascinants que uneix aquest fil roig i negre són les relacions que es creen entre les dones combatents, des del trio holandès que també esmentava la Ingrid, que atentaven sempre juntes i soles, fins a la sororitat que es pot veure en l'abraçada de les dones kurdes a la guerrilla, quan fa temps que no es veuen. És una cosa que jo sincerament només he vist en les experiències autoorganitzades de dones. I per acabar, dèiem que aquestes experiències són acumulatives i el cas és que per mi la pròpia Ingrid Strobel representa també aquest fil roig i negre de la història. Ella va trenar la història de les partisanes amb les de les seves pròpies companyes, que a l'Alemanya dels anys 70 i 80 lluitaven en grups feministes, en grups armats i també en grups armats feministes. Ella va ser condemnada sota l'acusació de formar part de la Rote Zora. No sé si coneixeu la Rote Zora. És l'única experiència europea armada autònoma de dones i és pràcticament desconeguda. Jo m'atreviria a dir que és un dels precedents de la guerrilla kurda. Per què? Perquè precisament, i ironies d'aquell fil roig de la història, moltes de les combatents de la Rote Zora i de les cèl·lules revolucionàries, que d'alguna manera estaven interconnectades, van acabar a les files de la guerrilla kurda. Aquest fil roig i negre de la història que dèiem. Moltes gràcies. Tenim 3 minuts per una pregunta o comentari rapidet perquè després hem de passar a la següent conferència, així que si algú vol prendre la paraula. Doncs ho deixem aquí, moltes gràcies. I ara tenim una taula sobre refugiats que es titula Les fronteres de la ciutat refugi, refugiats i migrants a l'Europa d'avui.